तरफ जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान है। इसको हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, मुज़ाकरात करना हमारी ताकत है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। छठी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का मुद्दा अफगानिस्तान में अमन की जुस्तजू और इस्तेहकाम की कोशिश था। 40 ममालिक के वज़राए खारजा और 14 ममालिक के नुमाइंदे बाहमी इत्तफाक से अफगानिस्तान की बहाली का ख्वाब लिए उस तारीखी शहर अमृतसर में उतरे नाजरीन के जो एक शाहराह के जरिए 4 ममालिक को जोड़े हुए है। मगर इस अमृतसर कॉन्फ्रेंस में भारतीय तासुब ने इलाकाई इत्तेहाद का शिराजा बिखेर दिया। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद अफगानिस्तान की बहाली, लेकिन एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सिराई, पाकिस्तान बैशिंग सो टू से नजर आया। मुश्तरका एलामिये के 14वें नुक्ते में बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों और तहरीक तालिबान, पाकिस्तान, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया दिया गया। तो मोदी गनी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पर दहशतगर्दों के पुष्पनाह होने का इल्जाम धरा गया। Must demonstrate strong collective will to defeat terror networks. It must be backed by resolute action, not just against forces of terrorism, but also against those who support, shelter, train and finance them. पाकिस्तान को बदनाम करने का ये भारतीय एजेंडा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का बुनियादी नुक्ता कि मुंबई अटैक्स हों, पठानकोट या फिर उड़ी हमले, जानकारी से पहले ही इल्जाम तराशी भारत का दरीना वतीरा। मगर कोई बतलाए कि हम बतलाएं, मकबूजा कश्मीर में 7 लाख भारतीय फौज की बर्बरियत दहशत गर्दी के जुमरे में ही आती है। इट्स कॉल्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। नाज़रीन, हाल में मासूम कश्मीरियों के कटे लाशें हैं, छलनी आंखें हैं, तो माजी में गुजरात और झारखंड के मुस्लिम कुश फसादात। तारीख के सफ़ात कल 6 दिसंबर ही के दिन बाबरी मस्जिद की शहादत और 2000 मुसलमानों के कत्लेआम से रंगीन हुए। कल मुफ्ती बहानी की पुष्पनाही के इतराफात हों या फिर आज सौलत मिर्जा और कुलभूषण यादव के इंकशाफात, ये दहशत गर्दी नहीं, शायद हकीकी जमहूरियत पसंदी है। अलमिया ये है कि कल साक कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह पर चौधरी निसार के हमलों से हम निहाल थे, तो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को दहशतगर्दों से जोड़ने, उसको हॉट बेड और टेररिज्म डिक्लेयर करने पे मुशीर खारजा के साथ सफारती बदसलूकी पर भारतीय खुशी से सरशार दिखाई दिए। नवाज के अजीज का स्वागत क्यों कर रहे हैं हम? हार्ट ऑफ एशिया में हार्ट ऑफ आतंकी का काम क्या है? Isolate Pakistan on sponsoring terror and bypass Pakistan on blocking trade. हार्ट ऑफ एशिया समिट में भारत और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। हम क्यों बनाए पाकिस्तान को मेहमान? इंडिया एंड अफगानिस्तान फोकसिंग ऑन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर। क्या हम 3 दिन पहले नगरोटा में हुए आतंकी हमले को भूल गए? बदले और इंतकाम में आग बगोला ये भारतीय मीडिया कि जिस वक्त पाकिस्तान पर हर्जा सिराई कर रहा था और उस वक्त के जब अमृतसर में मोदी सरकार पाकिस्तान पर टेररिज्म का इल्जाम थोप रही थी, एन उस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल से जरा दूरी पर भारत के अपने ही शहरी मोदी को क्या खिराज पेश कर रहे थे। एक झलक ये भी देख लीजिए। ब्लडशेड जेड़ा कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਪੁੱਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ। इंडियन स्टेट टेरर ये भारत की सरकारी दहशतगर्दी है। मोदी सरकार अपनी ही खींची इस तस्वीर का ये हकीकी अक्स भी देख ले, और वो अशरफ गनी के जिनका अपने मुल्क का आधा हिस्सा यानी कि निस्फ दस्तरस से ही बाहर है, वो मोदी की गोदी में बैठकर पाकिस्तान को क्या सबक सिखाएंगे? मुल्ला अख्तर मंसूर, उमर नाराय और मौलवी मुआविया उसी अफगानिस्तान के शहरी हैं कि जिसका सदर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जाम लगा रहा है। 30 बरसों तक मुहाजिरीन का बोझ उठाने, गुज़िश्ता 12 बरसों से अफगान जंग अपनी धरती पर लड़ने, ड्रोन हमले बर्दाश्त करने और 60,000 से जायद कुर्बानियों के बावजूद तू कौन तो मैं कौन? As Mr. Kaka said, if they did not have sanctuary in Pakistan, they would not last a month. Pakistan is generously pledged $500 million for reconstruction of Afghanistan. This fund, Minister Aziz, could be very well used for containing extremism. अशरफ गनी का ये लबोलहजा एहसान फरामोशी की ताज़ा तरीन मिसाल, मगर मुशीर खारजा फरमाते हैं कि गनी की बात काबिल फ़हम है। मायूसी का मारा अशरफ गनी भारत का पल्लू ना पकड़े तो क्या करे कि हमारे अमन के वादे, दहशतगर्दी के खात्मे और तालिबान से मुज़ाकरात के दावों का नतीजा आखिरकार निकला क्या?
Maybe we also need to do introspection at this point, where we went wrong. Did we uphold our end of the bargain, so to say? नाज़रीन, माजी में झांकें तो इक़्तिदार संभालने के 1.5 माह बाद पाकिस्तान आमद आला सियासी क़यादत के अलावा GHQ में आर्मी चीफ से भी मुलाकातें की, अफगान फौजियों की तरबियत, तजारती हुजम $5 अरब तक ले जाने और पाकिस्तानी बैंकों की ब्रांचेस अफगानिस्तान में खोलने जैसे वादे हुए। और इस हद तक कहा गया, इस हद तक दोस्ती का हाथ बढ़ाया अशरफ गनी ने 3 साल पहले कि उनको अपने ही मुल्क में आइसोलेट होना पड़ गया, बाय द रेमिनेंस ऑफ करज़ई, सो टू से। मगर आज भारत की बगल में बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ बयानात क्यों? लब गनी के, बोल भारत के क्यों? क्या ये अशरफ गनी की तूता चश्मी है या फिर हमारी खारजा पॉलिसी की बेमुरवती? ये भी दुरुस्त है कि चीन हमारा करीबी दोस्त, रूस हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हमारा दूसरा बड़ा सपोर्टर और तुर्की जैसा तीसरा एक मददगार, मगर बावजूद इसके कॉन्फ्रेंस में रवैया इंतहाई लचकदार। साफ कॉन्फ्रेंस में कश्मीर हमारा एजेंडा और हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात और अमन हमारा मिशन। साहब, अगर गनी की बात काबिल फ़हम है तो ख़ताब में आप बॉर्डर कंट्रोल या बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर हमारी जो काविशें हैं और किस तरह अफगानिस्तान रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा उसको तो हाईलाइट कर सकते थे। और अगर गनी की बातें इतनी ही काबिल फ़हम हैं और टेररिज्म इशू था तो कश्मीरियों पर जुल्म का जिक्र भी किया जा सकता था। दुनिया को कौन बताएगा कि मुंबई, पठानकोट और उड़ी में लाशें गिरें तो वो दहशतगर्दी है और जम्मू और कश्मीर में सैकड़ों ने हत्ते सर काट लिए जाएं तो वो दाखिली मामला है? कैसे? साहब, अगर सवाल उठाओगे नहीं तो जवाब ही देते रह जाओगे कि मैदान में जीती जंगें मेज़ पर हारने की तारीख तल्ख बहुत है। एक छोटा सा वक्फे के बाद डॉक्टर शीरी मज़ारी हमारा साथ देंगी। हमारा साथ देंगे एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब और राना मोहम्मद अफजल साहब। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, मोईद यूसुफ विल आल्सो बी जॉइनिंग अस, सो स्टे ट्यून्ड, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो स्टार्टिंग विद द लेडीज़, डॉक्टर शीरी मज़ारी आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारे साथ राना मोहम्मद अफजल साहब हैं, मेंबर कायमा कमेटी हैं आप बराए खारजा अमूर कौमी असम्बली में, नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजाद चौधरी साहब आपसे आगाज़ करूँगी। फरमाइएगा कि गो के कोई बड़े ब्रेक थ्रूज तो मुतवक्के नहीं थे, मगर आपको लगता है किसी पॉइंट के ऊपर भी आपको ये महसूस हुआ कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सलूक हुआ, क्या उससे निमटने के लिए या उसका जवाब देने के लिए क्या मुकम्मल तैयारी नहीं थी सरताज अजीज़ की? 2 हिस्से हैं इस चीज़ के। एक तो ये कि जाना चाहिए था या नहीं, मेरे ख्याल में ज़रूर जाना चाहिए था। अच्छा हुआ चले गए, वरना वो अपनी जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए, बिकॉज ईज़िली बाकी लोग इसको फिलअप कर लेते हैं इन द सेंस के आपको आइसोलेट करने का एक इम्प्रेशन दिया जा सकता था अफ़गानिस्तान की प्रोसेस से भी। दूसरा ये कि वापसी पे जो कुछ उन्होंने ट्रीटमेंट किया हमारे सहाफ़ियों के साथ या सरताज अजीज़ साहब के साथ, गो कि उन्होंने उसको डिनाई किया, वो एक तरह से भारत का मकरूज चेहरा ज़रूर ज़ाहिर करता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो मेन सब्सटेंटिव चीज़ है वो कंटेंट से मुताल्लिक़ है, और उसमें ये है कि भले मेरा ख्याल लगता यूँ है कि जैसे ये चले तो गए एज अ पॉलिसी कि छोड़ना नहीं है, जाना है चाहे भारत में, लेकिन भारत के अंदर जब प्लेटफॉर्म मिल गया था और आपके ऊपर अटैक हो रहा था और वो फील्ड ओपन हो गई थी एक बायलैटरल एरियाज़ ऑफ डिस्कशन की, तो फिर उसको फ़ौरन उसको यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए था। वहाँ पर जब अशरफ गनी ने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात को इस मीटिंग में निकाला और सामने लेके आए, तो फिर पाकिस्तान को भी बहुत करारा जवाब देना चाहिए था। मेरे हिसाब से वहाँ पे जो हमारी क्वालिटी ऑफ डिप्लोमेसी है उसकी झलक नज़र आई, जो कि बदकिस्मती से बहुत पीछे रह गई है, लैग कर गई है। 19वीं सदी या 20वीं सदी के अवाइल की डिप्लोमेसी का तरीका है। आजकल मैं अपने प्रोग्राम में भी कह रहा था कि 140 कैरेक्टर का ज़माना है, जो बात कहनी है आप फ्रंट फ़ौरन कहो। इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि आपकी छुपी छुपाई मख्फी बातों का मतलब ढूंढता रहे बात के अंदर। जिस तरीके से आप पे हमले हुए, आपके पास एक फील्ड ओपन हो गई थी कि उन चीज़ों का जवाब वहीं बराबर कर दिया जाता, और ज़रूरी नहीं था कि उसको उस ज़ुबान में किया जाता जिसमें कि अशरफ गनी साहब बात कर रहे थे। उसी अच्छी बेहतर ज़ुबान के अंदर उसका जवाब दिया जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से हमने वो अपॉर्चुनिटी या वो जो मौका था उसको मिस किया, और इसमें फ़ायदे की बात नहीं है। उसमें 40 लोग कौम और मुल्क जो वहाँ शामिल थे उनको अपना केस प्रेजेंट करना था। हमने उनसे कोई ये नहीं लेना था, इंसाफ नहीं लेना था, हमने सिर्फ अपना केस पुट अप करना था कि जो कि हमें मौका बहुत कम मिलता है इस तरीके से अपनी बात कहने का। तो पाकिस्तान का केस स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान के पास बहुत बेहतरीन वजूहात हैं, हर चीज़ का जवाब है।
لیکن بدقسمتی سے ہم اس کو اپنی ڈپلومیٹیز کی وجہ سے کیا کیا ہم سننا چاہتے تھے. اگر آپ اجازت دیں میں آؤں گی اس بات پہ کہ کیا کیا سننا چاہتے تھے سرتاج عزیز کی طرف سے. بٹ رانا صاحب ایک بات بتائیے, ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے پلیٹ فارم کو پاکستان بیشنگ کے لیے استعمال کیا گیا, کیا غیر مناسب غیر متوقع رویہ تھا, مگر کیا کسی بھی پر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا آپ کی جانب سے کہ دہشت گردی سے منسلک ہونے کے لیے یا اسپانسر کرنے کی وجہ سے ہمیں ایسی اس قسم کی تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپیکٹڈ تھا. میں بنگلہ دیش گیا تھا تو وہاں پہ 9th ساؤتھ ایشیا کانفرنس تھی, وہاں پہ بھی افغان ڈیلیگیٹ نے اسی قسم کی باتیں کی تھیں اور میں نے رسپونڈ کیا تھا. ایکسپیکٹ تو کیا جا رہا تھا, لیکن اب ڈپلومیسی کی بہت ڈائمینشنز ہیں. ون آف دیم جو کہ آج ہماری اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی ٹٹ فور ٹیٹ جواب آنا چاہیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر تھا, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ الٹیمیٹلی اپنے حالات کو ریپیئر کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ایسی پوزیشن نہیں لینی چاہیے جو ہارش ہو یا جو سخت ہو. باقی سب ہارش ہو رہے ہیں تو صحیح ہے, باقی دھجیاں اڑا رہے ہیں تو خیر ہے, مگر ہم لوگوں کو جس طرح چودھری صاحب نے کہا ہمیں 19ویں صدی کی ڈپلومیسی میں سٹک رہنا ہے. دیکھیں افغانستان کے ساتھ افغانستان پھنسا ہوا ہے, افغانستان ہائی جیک ہوا ہے. وی نو دیٹ, وی آر کوگنیزنٹ, ہمیں اس کا احساس ہے, اور اب ہم اس کو وہ ٹربل میں بھی ہیں, ان کی گورنمنٹ بھی شیکی ہے, ان کا کنٹرول بھی اپنی کنٹری پہ کم ہے, ہم کولیشن پارٹنرز بھی ہیں. ان ساری چیزوں میں ہم بیش کرتے ہوئے اپنے سے چھوٹے ملک کو اور ان سے بدلہ لیتے ہوئے, میرا خیال ہے کہ وی شوڈ لیٹ دیم ریئلائز اینڈ یہی ہوگا. آپ بالآخر دیکھیں گے جو گڈ ول پاکستان کے اوپر ان کی ڈپینڈنس بھی ہے, ہندوستان پیسے خرچ کر رہا ہے, وہ انفلوئنس میں ہے. اپنے سے بڑے ملک کی شیری صاحب اپنے سے بڑے ملک کی طرف سے اگر اس طرح کی ٹریٹمنٹ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ ہم ہائی مورل گراؤنڈ شو کریں گے, ہم بہتر شو کریں گے. اب چھوٹا ملک بھی تماچا مار دے اور آپ کو کہہ دے کہ نہیں مہر, دس از آل کور اپ. اصل بات یہ, اور میں نے تو پہلے جب سرتاج عزیز جا رہے تھے میں نے سوال اٹھایا تھا کہ جب ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں پاکستانیوں کی انڈین اگریشن سے, آکیوپائڈ کشمیر میں جو اسٹیٹ ٹیررزم ہندوستان کر رہا ہے, تو یہ آپ اپنی سپیس نہ چھوڑیں. بٹ آپ کا ہائی کمشنر بھی اٹینڈ کر سکتا تھا وہ میٹنگ, کیونکہ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ بے عزت ہو کے آئیں گے سرتاج عزیز, اور سیڈلی وہی ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ ایشو یہ نہیں ہے کہ ٹٹ فور ٹیٹ, ایشو یہ ہے کہ اگر آپ گئے تھے تو پھر کم سے کم پاکستان کا موقف پیش کرتے, ایک چاہے ڈپلومیٹک لینگویج میں کرتے, لیکن ایک اسٹرانگلی اور کیٹیگوریکلی. کیا موقف تھا ایک, کیونکہ پورا اگر آپ امرتسر ڈیکلریشن دیکھیں اس میں اسپیشلی پوائنٹ 14 میں جہاں سارے دہشت گردی کے گروپس بھی مینشنڈ ہیں, سارا کچھ ہے, اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ اسٹیٹ ٹیررزم کی بات کیوں نہیں کر سکے. آپ یہ کیوں نہیں کہہ سکے کہ جو سیف ہیونز دیے ہیں ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں افغانستان اور انڈیا نے, خاص کر افغانستان میں جو طالبان وہاں سے اٹیکس کریں پاکستان پہ, وہ نہیں آپ نے منشن کیا. حالانکہ دہشت گردی واز دا مین ٹاپک. اگر آپ وہ دیکھیں امرتسر ڈیکلریشن اور پڑھیں اس کو, موسٹ آف اٹ از اباؤٹ ٹیررزم. جی دیٹ واز آن دی مین ایجنڈا. جب ایشو ٹیررزم ہے اور جو پاکستان کو مسئلہ ہے دہشت گردی کا, وہ سرتاج عزیز نہیں بول سکے. کیوں نہیں بول سکے؟ یہ تو ان سے پوچھیں. I mean I don't know unless, دیکھیں میرا یہ سوال یہ بھی میں نے کل سے اٹھا رہی ہوں کہ دیکھیں سرتاج عزیز نے جانا تھا صرف سنڈے کے دن فور دا کانفرنس. ایک دم سے ٹرمپ کی کال کے بعد ایک دم سے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ وہ ایک دن پہلے جا رہے ہیں کیونکہ موسم اچھا نہیں ہوگا. موسم تو کل بالکل ٹھیک تھا, اور ویسے بھی امرتسر تو آپ ڈرائیو کر کے آدھے گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں لاہور سے. ایک دن پہلے کیوں گئے پتہ چلا مودی کے ڈنر اٹینڈ کرنے کے لیے. بے عزت وہاں ہوئے, ایرانین فورن منسٹر ہیڈ آف دا ٹیبل پہ بیٹھا, سرتاج عزیز کو ایم جے اکبر کے ساتھ بٹھایا on another table. وہاں پہلے بے عزت ہو گئے, ہوٹل میں کسی سے ملاقاتیں نہیں کرنے دی, کسی کو ملنے نہیں دیا, اور گولڈن ٹیمپل پہ نہیں جانے دیا, نہیں سارے لیڈرز گئے گولڈن ٹیمپل, ان کو نہیں جانے دیا. میں ہندوستان, آپ کو یاد ہے ہارٹ آف ایشیا پہ واک آؤٹ کر گئے تھے انڈینز تھوڑی سی بات پہ. ادھر سرتاج عزیز بے عزت ہوتے رہے. ہم نے کہا چلو تقریر میں ہی کچھ کر دیں گے, بات تو اپنی موقف پیش کریں گے. جو گئے ہیں بے عزتی بھی سہ رہے ہیں تو کم سے کم پاکستان کا موقف تو پیش کرتے. وہ بھی نہیں کیا.
انڈین آکیوپائڈ کشمیر کی اسٹیٹ ٹیررزم پہ بات نہیں کی, افغانستان پہ کے طرف سے جو اٹیکس آ رہے ہیں وہ بات نہیں کی, اور سب سے میں نے آپ کے پروڈیوسر کو کہا تھا ویژول دکھائیں, پھر بھی ان کو شرم نہیں آئی, واپس آ کے انہوں نے کہا it's highly condemnable. نہیں, انہوں نے کہا ہی کر رہے کہ بریک تھرو کون سمجھ چاہ رہا تھا, میں تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا ہی, یعنی کہ دیکھیں یہ سرتاج عزیز کی بےزتی نہیں ہے, وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, پاکستان کی بےزتی ہے. میرا سوال ہے کیا ٹرمپ کی کال کے بعد ان کو ایک دن رات پہلے بھیجا گیا, کیا ان کو, کیونکہ وہ صرف میاں صاحب سے مل کے انسٹرکشنز لے کے گئے ہیں, ان کو انسٹرکشنز تھے کہ انڈیا کو کچھ مت کہنا, بے عزت ہوتے رہنا, مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا موقف کیوں نہیں پیش ہوا. اور میں سمجھتی ہوں یہ سرتاج عزیز یہ پاکستان کی بےزتی تھی, اور میں سمجھتی ہوں ان کو جواب دینا پڑے گا. He needs to explain. اچھا, I want to understand this concept of بےزتی. It's very interesting. نہیں, it's an insult. مجھے ایک چیز کر رہے تھے, دیکھیں ڈپلومیٹک نارمز ہوتے ہیں, آپ کو جدھر بٹھایا جائے, جس طرح آپ کے ساتھ بیہیویئر ہو, اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آدھے سینڈنگ یو اے میسج اور آدھے ناٹ. نوانسڈ ہوتی ہے ہر چیز. جب آپ کو ہیڈ ٹیبل پہ نہیں بٹھایا جائے گا اور دوسرے فورن منسٹر کو بٹھایا جائے گا, دیٹ از اے میسج دیٹ از گوئنگ آؤٹ ٹو یو. اور جو اشرف غنی نے نان سینسیکل سپیچ کی, آپ کو پتہ ہے سرتاج عزیز یہ بھی نہیں کلیریفائی کر سکے, جو پیسے کی بات کریں وہ پاکستان چائنا نے دیے تھے انفراسٹرکچر کے لیے, وہ تو استعمال کر رہے ہیں, وہ استعمال کر چکے ہیں. تو مطلب ہے کہ سرتاج عزیز کیا کرنے گئے تھے, سوال تو یہ اٹھتا ہے. یہ جو کانسیپٹ آف بےزتی ہے موحد یوسف صاحب, یہ بےزتی یا انسلٹ کا جو ایک بات ہو رہی ہے, یہ فورن پالیسی میں, فورن ریلیشنز میں کیا وزن رکھتا ہے؟ دیکھیں میں شاید دوری جو ہے ڈسٹنس کے حوالے سے وہ ایک کامر سوچ کی طرف لے جاتی ہے. میں کل سے یہ دیکھ رہا ہوں امریکہ میں بیٹھ کے, دیکھیے یہ بات تو بالکل درست ہے, آج موقع ایسا ہے کہ کچھ جوش و ولولہ بھی ہے, کچھ ابھی یہ واقعہ ہوا ہے, انڈیا نے بالکل ایک ایٹیٹیوڈ بھی پیٹی اپنا دکھایا ہے, لیکن آپ کو لانگ ٹرم گیم کا سوچنا ہے. میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ میرے نزدیک میرا تجزیہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کال کا اس سے تعلق تھا سرتاج عزیز صاحب کے ایک دن پہلے جانے کا. اگر یہ بات ہوئی ہے کہ وہ کہنے تعلق تھا, اس طرح کہتا ہوں کہ دیکھیے تعلق میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹرمپ صاحب وہ بات کریں آگے جا کے نہ کریں, لیکن جو بات ہے کہ میں پاکستان ہندوستان کے معاملات بالکل میں ہیلپ کروں گا, کرنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ, اگر وہ بات ہے تو پاکستان کو سگنل یہی ہے, میرے نزدیک شاید فیصلہ یہی تھا کہ ہمیں یہ دکھانا چاہیے کہ ہم آئسولیشن کی طرف نہیں جا رہے, ہم تو بالکل تیار ہیں. وہ اگر اس طرح کا ایٹیٹیوڈ دکھا بھی رہے ہیں تو ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کرو, کیونکہ دیکھیے لانگ ٹرم میں ایک مسئلہ ہے اور یہ سمجھنا ضروری ہے, آج بھی سمجھنا ضروری ہے. میں بالکل شیریں مزاری صاحبہ سے متفق ہوں کہ ڈپلومیٹک نارمز بھی ہیں, تیاری بھی بہتر ہونی چاہیے تھی, اپنا موقف بھی دینا چاہیے تھا, وہ بات درست ہے. لیکن جو بنیادی بات سمجھنے والی ہے وہ بڑی واضح ہے ہندوستان کی پالیسی. پاکستان کو آئسولیٹ کرو, پاکستان کو انہی کے پیراڈائم میں پھنسا کے رکھو تاکہ تعلقات خراب رہیں, پاکستان کا فوکس سیکیورٹی پہ رہے, پاکستان کی اکانومی 3% پہ گرو کرے, ہندوستان کی اکانومی 10% پہ گرو کرے, اور 10 سال بعد جب پاکستان اپنا موقف سامنے رکھے تو جو ابھی تھوڑی بہت بات ہو بھی رہی ہے, دنیا کہے جی اب آپ کس طرح بات کر رہے ہیں, آپ کا تو ڈیفرینشیل اتنا بڑھ گیا. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ بار بار ایک چیز آ رہی ہے کہ بھئی ہم بہتر جواب دے سکتے تھے, ہم زیادہ تیاری کر کے جا سکتے تھے. مجھے بتائیے گا کہ ہاؤ ہارڈ از اٹ, کتنا مشکل ہے کہ آج کل کے دور میں ایک متحرک, ایک ہینڈز آن, ایک ایسا وزیر خارجہ ہو از کریٹو, ہو کین تھنک آؤٹ آف دا باکس, اور اپنا نیریٹو اتنے پرجوش طریقے سے بتائے کہ دنیا تسلیم کرے, کنونس ہو, اور ایٹ لیسٹ سنے تو صحیح. تھنکنگ آن یور فیٹ, وہ آپ کہہ رہی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب یہ دونوں تقریریں ہو گئیں اشرف غنی اور نریندر مودی کی, اس کے بعد ایک بریک آیا بیکاز یہ دونوں چلے گئے, اور پھر ان کے جو وزیر تھے انہوں نے چیئرمین شپ سنبھال لی, میٹنگ کی, اور اس کے بعد پھر وزراء جو تھے ان کی تقریریں سٹارٹ ہوئیں. اس کا مطلب بیچ میں گیپ تھا, کم از کم knowing how these meetings go, کم از کم 15-20 منٹ کا گیپ, آدھے گھنٹے کا گیپ ضرور ہوگا. اس آدھے گھنٹے میں کیا ہم اپنے پرانے اسکرپٹ کے ساتھ ہی پھنسے رہے جو ہم تیار کر کے لے کے آئے تھے؟ کیا ہمارے اندر اتنی جرت اور ہمت یا کانفیڈنس نہیں تھا کہ میں اپنے طور پہ وہاں پر
पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसी को उस तरीके से रिफ्लेक्ट कर पाऊँ अपने रिमार्क्स के अंदर, विच इज़ नॉट स्क्रिप्टेड, विच इज़ अदर देन आउट ऑफ माई वॉट माई जो लिखा हुआ है उससे मैं अलहदा बोल सकता हूँ कि नहीं। अब सरताज अजीज़ जैसा आदमी भी अगर नहीं बोल सकता वहाँ पे, इसका मतलब है कि बिल्कुल बंदे स्ट्रेट जैकेटेड हैं अपनी। देखिए ये डिप्लोमेसी क्या चीज़ है आज की दुनिया में, इट्स अ फास्ट मूविंग वर्ल्ड। आपको हर जगह पे अपना कहीं ना कहीं पे स्पेस को कार्व आउट करना पड़ता है। अब वो स्पेस कार्व आउट अगर आप नहीं कर पाएंगे, जो ही मौका आता है, इसका मतलब ये है कि यूर लूजिंग टाइम, यूर लूजिंग अपॉर्चुनिटी एंड यूर लूजिंग योर एडवांटेज। तो ये है मेरा ख्याल जो कि हमारी डिप्लोमेसी के अंदर मेरा ख्याल है कंप्लीट ओवरऑल in terms of how they think, how they perceive and how should they conduct their diplomacy। बड़ा आसान है ये कह देना कि ये तो पॉलिसी अपने पास है ही नहीं। भाई पॉलिसी नहीं है तो 40-40 साल हम इनको लेके चलते हैं, हम इनको पालते हैं, मुख्तलिफ जगह पे एम्बेसडर्स बनाते हैं, इन्हीं के लोग हैं। तो देखिए जो बासत अपने जो हमारे एम्बेसडर हैं यहाँ पे दिल्ली में, कि किस किस्म का, आई मीन ही इज स्टिल अ स्मार्ट गाय to be able to answer things, ये वो वगैरह वगैरह। उसको हर जगह पे वो इंतजार तो नहीं करता कि मुझे बताओ इस सवाल का मैंने जवाब क्या देना है। तो एक फॉरेन मिनिस्टर को ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ये काम कर सके। मुझे लगता है यहाँ पर हम मार खा गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कही जा सकती थी। उन्होंने कहा आपने सेंचुरीज दी, हमने तो सेंचुरीज 40 साल से दी हुई है, सिंस 79 हमने सेंचुरी दी हुई है। हमने कुछ 5.5 मिलियन लोगों को सेंचुरी दी हुई है, उसमें से कोई 10,000 आपके खिलाफ काम करना शुरू हो गए, कोई 5,000 हमारे खिलाफ काम करना शुरू हो गए। लेकिन 55 लाख अफगान के पास जगह ना होती if there was no sanctuary in the borders of Pakistan for the Afghans। This is since 1979। तो ख्याल you have to build a narrative, you have to build your story and explain your case to the people। And I'm surprised because देखिए ना सरताज अजीज का भी वाज़े एक्सपीरियंस है, तजर्बा रहा है। तो मुझे बताइए क्या उनको रोका गया था ये राणा साहब? देखिए मेरा नहीं ख्याल, देखिए बात ये है, मैं ये नहीं मान सकती that he could not think independently। देखिए मैं इन्होंने जो बात की मैं उससे इस हद तक तो इत्फाक करता हूँ कि आपने लॉन्ग टर्म आपका इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के साथ। आज वहाँ अफगानिस्तान की बैशिंग करके टिट फॉर टैट जवाब, कौन कह रहे बैशिंग करें सर, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी तो कर लें। देखिए ना अफगानिस्तान को वो यही है ना, उनको हम झूठा साबित करते वहाँ अफगानिस्तान अपना दिफा तो कर लेते सर। देखिए अपनी पोजीशन तो उन्होंने एक्सप्लेन की, सारा कुछ किया। आपने अपनी नहीं की ना, सबने अपनी कर दी, आपने अपनी सुनी। मैंने सुनी है। देखिए कुछ था ही नहीं। देखिए हम वहाँ क्या गए थे, एक मोटी बेहतरीन बात बता दे जो उन्होंने की है। देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारा जो लॉन्ग टर्म क्या इंटरेस्ट है कि उनके रिलेशन हमारे साथ बेहतर हों। अब हम उनकी बातों का वहाँ जवाब दें और वहां से आके वो तुमसे ये नहीं कह सके कि भाई साहब आप पैसे खर्च कर चुके हैं, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, आप कौन सा लहजा अपनाए हुए हैं। ये तो कह सकते थे, ये तो कह सकते थे कि हम कितनी देर से अभी बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर कितनी संजीदगी से काम कर रहे हैं। किसको नहीं पता कि यहाँ पे कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, हम उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं। ये गिनती करवाना जरूरी है। जी चौधरी साहब, राणा साहब कह रहे हैं गिनती करवाना जरूरी नहीं है। बात ये नहीं है, बात ये है कि अपना मौकफ दहशतगर्दी पे तो प्रेजेंट कर सकते थे, स्टेट टेररिज्म के बारे में बार हर फोरम पे हुआ है। एक वक्फा ले लूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चौधरी साहब। देखिए मुझे लगता है मौकफ देना भी मुश्किल होता है जब आपके अंदर मसरूर जंगवी MPA बन रहा हो, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली बन रहा हो ना, तो तब मुश्किल हो जाता है अपना मौकफ दिया दिफा करना शायद। जी चौधरी साहब। मेहर there is a lot wrong with Pakistan, you know, and not अभी से नहीं, काफी अरसे से बहुत कुछ खराब है, लेकिन ये हमें ने ठीक करना है ना। तो while we are setting it right, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाकी हर एक की गालियां खाते रहें। यानी while we are setting it right and we have set it right in so many different ways, हमने कितनी कुर्बानियां दी, ये की, ये वो की, वो सब जगह पे मौजूद है और लड़ भी रहे हैं। कई जगह पे कामयाबी है, कहीं पे नहीं कामयाब, कहीं पे थोड़ा हाथ हल्का है, कहीं पे हाथ, ये बिल्कुल सब कुछ हमारे यहाँ मौजूद है। लेकिन क्या ये सच नहीं है, क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान आज ज्यादा पुरअमन है? क्या ये दुनिया, डेविड पेट्रियस की बात मैं आपको बताऊं, अभी ये बात हो रही थी इसकी जॉन निकलसन की, डेविड पेट्रियस की बात क्यों नहीं करते? मैन हु नोज इट ऑल, क्या बोला रूसी में जाके उसने, यूके के अंदर उसने कहा भाई कोई ऐसा एविडेंस हमारे पास नहीं था विच कुड लिंक द ISI और अमेरिकन पाकिस्तानी आर्मी विद दी तालिबान। कोई ऐसी चीज, उतना ही था जितना हमारा है, उतना ही है जितना बाकी। मैं ये तो वक्फा ले लूं, फिर मैं ये समझना चाह रही हूं क्या सरताज अजीज को रोका गया? बिकॉज मैं नहीं मान सकती कि वो इतने इंटर नहीं है, ये नहीं बातें जानते। एक वक्फा ले लूं, उसके बाद शीरी साहबा आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में राणा साहब पेज 81 के ऊपर लिखा है कि फॉरेन पॉलिसी का सोल फॉर्मुलेशन और डिटर्मिनेशन और इंप्लीमेंटेशन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे। क्या आप ये अचीव कर पाए? एक वक्फे के बाद
का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो ये तो महसूस होता है कि पता लगता है कि भाई आपका एक क्लियर नैरेटिव तो है अफगानिस्तान और इंडिया पर, बट आपकी हुकूमत के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है हाउ टू डील विद दिस, या इस खित्ते के हवाले से या इन दो ममालिक के हवाले से अगर हम देख लें। मैंने पेज 81 आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो का पढ़ के आपको सुनाया, बड़े क्लियर थे आप लोग इलेक्शन के नारों के अंदर कि भाई ये इसकी फॉर्मुलेशन और फॉरेन पॉलिसी की मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होगी, हम सारा कुछ करेंगे। Were you able to achieve that sir in 3 years? देखिए, प्राइम मिनिस्टर इज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो पॉलिसी बनाते हैं और इसको वो बना रहे हैं, फॉर्मुलेट और डिटरमिन कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी। मैं समझता हूं बिल्कुल क्यों नहीं, अगर वो इतनी मीटिंग्स फॉरेन अफेयर्स के ऊपर लेते हैं। तारीखी एतबार से इस मुल्क के अंदर एस्टैब्लिशमेंट ने कंट्रोल किया है, तो आप कह रहे हैं कि इन 3 सालों में नवाज शरीफ हैज रेसल्ड कंट्रोल बैक ऑफ द फॉरेन पॉलिसी? He is in charge of the foreign policy and वो मीटिंग्स लेते हैं उसके ऊपर बेशुमार। अभी अफगानिस्तान, अभी इंडिया जाने से पहले अब एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग की उन्होंने। हम लोगों ने जब जाना था, एनवॉयज ने जाना था, उसके ऊपर उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग की। तो मतलब ये आइडिया उनका था कि एनवॉयज को आप भेजें। देखिए, अफगानिस्तान के ऊपर मैं एक बात करना चाहूँगा, हम अफगानिस्तान को बहुत सारे मामलात में थ्रॉटल कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। एक आपकी कोलिशन, आपका जितना भी कोलिशन पार्टनर्स हैं, अफगानिस्तान को एक कमज़ोर डेलिकेट केस समझता है। उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स वो बिल्कुल उनके जो फेलियर्स हैं उनका ब्लेम ना अमेरिका लेता है, पाकिस्तान पे वो करते हैं। अगर हम उसको फाइटिंग पोजीशन में आ जाएं और हर चीज़ के ऊपर अफगानिस्तान के साथ वो एटीट्यूड लें जो हमारे कुछ हॉक्स लेना चाहते हैं, तो दुनिया उसको अच्छा नहीं समझेगी कि एक डूबते हुए को तिनके का सहारा भी नहीं मिल रहा। कह रहा कि अफगानिस्तान को आप बैश करें, हम कह रहे हैं सरताज अजीज की स्पीच जो तैयार की गई, मैं हंस वास्ते रही थी क्योंकि लगता है कि इस मौके पे मियाँ साहब ने पॉलिसी बना के सरताज अजीज को भेजा था, गो सॉफ्ट ऑन इंडिया, यानी कि बेइज्जत होके आ जाओ, कुछ ना करो। देखिए, एक तो ये फॉरेन ऑफिस के पास कॉपी आई होगी अमृतसर डिक्लेरेशन की, तो आपको पता था कि दहशतगर्दी विल बी द मेन फोकस। आप अपनी स्पीच में तैयार नहीं कर सकते थे पाकिस्तान का मौकफ। आई मीन दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगी चौधरी साहब, ये आप भी जरा सुनिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बिकॉज आपको याद होगा जब कश्मीर का जिक्र नहीं किया गया था, नहीं इंक्लूड किया गया था, बहुत से लोग इसे ऊफा गूफअप कहते हैं। तो जब सरताज अजीज साहब का मैंने इंटरव्यू किया और मैंने ऊफा का जिक्र किया, 1-2 सवालों का जवाब दे दिया, उसके बाद वो मुझ पर बरस पड़े कि आपने ये सवाल किया ही क्यों। एक दफा मुलाहिजा कीजिए। ये खामखा स्पेकुलेशन है। ऊफा में हमारी इंटरप्रिटेशन इंडिया से फ़र्क है कि both sides agree that they have a common responsibility. They agreed to discuss all outstanding issues. तो ज़ाहिर जम्मू एंड कश्मीर इसमें शामिल है। कौन सा नुक्ता है जो हमारे इश्यूज को एड्रेस करता है? I don't see सियाचिन, लाइन ऑफ कंट्रोल, कश्मीर anywhere. नहीं, all outstanding issues. कश्मीर के वर्ड इज नॉट हियर। एक वक्फा ले लें। जरूर ले लें, लेकिन पहली बात यह है कि आपने कहा था कि सिर्फ पीएम का विजिट डिस्कस होगा और आप ऊफा पे चली गई, ये क्यों? अच्छा, मेरी तो आपसे बात ही नहीं हुई। जिससे भी बात हुई है मैंने क्या मेरे सेल फोन पर है, क्या टॉपिक है उसका? पीएम विजिट टू अमेरिका। आप अच्छा, आई डिडंट नो दैट सर। मुझे लगा सारे इश्यूज डिस्कस करेंगे। बुलाओ उसको, बुला लेते हैं। ये भी आपने जो बिला वजह मेरे साथ बात की ना फूफा पे, दिस वाज टोटली अननेसेसरी। आप कहते हैं कि मैं ही डिस्कस करना चाहता हूं तो मैंने आपको इंटरव्यू नहीं देना था। क्यों सरताज? बिल्कुल नहीं। मैं जिस सब्जेक्ट पे बात करता हूं, फॉरेन अफेयर्स, बट ठीक है, बट जिस सब्जेक्ट में मैं बात करना चाहता हूं, फॉरेन मिनिस्टर डोंट टॉक अबाउट एनी सब्जेक्ट। तो चौधरी साहब, बिला वजह मैं आपको इंटरव्यू ही ना देता, यानी कि अगर मैं फॉरेन सो कॉल्ड फॉरेन अफेयर्स का एडवाइजर हु इज सेकंड टू नवाज शरीफ ओनली, उनसे भी सारे इश्यूज ना बात करें, वो बात ही नहीं करना चाह रहे थे ऊफा के ऊपर। उन्होंने कहा हाउ डेयर यू क्वेश्चन मी, मैं बात ही ना करता, मैं इंटरव्यू ही ना देता। तो जब ये रवैये होंगे, चौधरी साहब पहले आपका इनपुट देना, लास्ट यू। आई एग्री विद यू। देखिए, बात ये है कि जो भी इतने कलीदी वज़रा हैं, कम से कम उनको एक पेज पे ज़रूर होना चाहिए विद इन द गवर्नमेंट। उनको ये फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, मैं तो बस फॉरेन अफेयर्स पे रह रही थी इनके साथ ना। वही मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन ये 4-5 वज़रा ऐसे हैं जिनको कि तकरीबन हर चीज़ की कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होना चाहिए, और जहाँ पे कोई बात आए उस किस्म की। और ये तो सिर्फ फॉरेन अफेयर्स का मसला था। एक मैं बात कह दूँ, देखिए, बात ये है कि बात हो रही है कि जी हम किस किस्म का रवैया रखें अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। एक फॉरेन पॉलिसी होती है बेस्ड ऑन फेयर, खौफ के ऊपर, यानी खौफ ये कि अफगानिस्तान भी ना चला जाए, खौफ ये कि हम आइसोलेट ना हो जाए, खौफ ये कि भारत पता नहीं हमारे साथ क्या कर देगा। ये खौफ की बुनियाद पे आप फॉरेन पॉलिसी बना लें या अपने कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ की बुनियाद पे बना लें, ये आपकी चॉइस होती है। दूसरी, पाकिस्तान के जो आज अमूमी हालात हैं उसके अंदर आप दोनों फ्रंट्स आपके एक्टिव हैं।
ویسٹرن بارڈر بھی ایسٹرن بارڈر بھی. یو کی ناٹ افورڈ ٹو بی جارحانہ طور پہ آپ کہیں پہ بھی ایکٹ نہیں کر سکتے. جارحانہ آپ صرف دہشت گردی کے خلاف ایکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کو یہ لیکن وہ پھر بھی ایک جارحانہ دفاع ہوگا. اٹ اسٹل بی ڈیفنس, an offensive defense, جارحانہ دفاع. لیکن ایک واحد ایریا ہے جہاں پر ایکچولی آپ جارحانہ پالیسی اپنا سکتے ہیں, اور وہ ڈپلومیسی ہے, کیونکہ اس پہ کوئی گولی نہیں چلتی. اس پہ صرف عقل کا کام ہوتا ہے اور زبان کے ساتھ اس کو بیان کرنا ہوتا ہے. عقل اور زبان کا مکسچر, امتزاج جو ہے وہ آپ کو لیے سپیس کریٹ کرتا ہے. اس سپیس کے اندر پھر آپ اپنی پالیسیز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو بدقسمتی سے یہاں پہ بھی ہم بہت ڈیفینسو ہیں. پالیسی اسٹریٹجیز ہیں کون سی سر؟ I don't think ہماری لانگ ٹرم پالیسیز ہیں. موحد یوسف صاحب, یہ لانگ ٹرم انٹرسٹ کے لیے سافٹ آن افغانستان بہترین اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیے مجھے یہ سافٹ ہارٹ والا معاملہ سمجھ نہیں آتا. دیکھیے بات چیت پھر وہی بات ہے, ٹھیک ہے اس میں تلخی ہوئی, وہ سارا اپنی جگہ ہے. بنیادی بات سمجھنا ضروری ہے, اور بنیادی بات میرے نزدیک بڑی واضح ہے کہ اس وقت دنیا ایک طرح سے گینگ اپ کر رہی ہے آپ کے خلاف. ہندوستان اور افغانستان نے بالکل واضح کر دیا. امریکہ سے تعلقات آپ کو پتہ ہیں. مسئلہ اب یہ ہے کہ ہم نے اس پیراڈائم سے نکلنا کس طرح ہے. اس میں دو تین چیزیں, ایک تو آپ کا چین کا سی پیک والا معاملہ ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی آپ کے پاس تمام ڈیٹا ہے دنیا کا. جہاں بھی ممالک ایک ایسے خطے میں پھنسے ہوں جہاں تمام نیبرز ان کے خلاف ہوں, وہ بڑا مشکل ہے اس ملک کے لیے ترقی کرنا جس طرح ہم پاکستان کے لیے چاہتے ہیں. تو کسی نہ کسی طرح یہ برڈن ہمیں کم کرنا ہے. اب اگر ہندوستان کی پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے, پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا جائے, تو کیا طریقے ہیں ان سے نکلنے کے؟ اور میں بہت دیر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس طریقے ہیں. پیراڈائم تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اکنامک انٹیگریشن کو دیکھنا ہے بغیر کسی چیز کو چھوڑے ہوئے. لیم ڈک بنا ہوا ہے, فورن منسٹر ہے نہیں, ایڈوائزر بات نہیں کرنا چاہتا ایشوز کے اوپر. میرے پاس وقت آخری 20 سیکنڈ ہے, میں باری باری آپ سب کے پاس آؤں گی. مجھے ایک حل بتا دیں, ایک حل سر, باری باری آپ بتائیے پہلے. بڑا واضح حل ہے, آپ کو اکنامک انٹیگریشن کو دیکھنا ہے, اپنے آپ کو ٹرانزٹ ہب بنانا ہے بغیر کسی اور چیز کو چھوڑے ہوئے. اگر آپ اپنے آپ کو ٹرانزٹ ہب بنائیں گے ساؤتھ ایشیا کا, ہندوستان کی ڈیپینڈنس آپ پہ بڑھے گی, آپ کی کم ہوگی, لیکن آپ کو پیراڈائم اس کے لیے تبدیل کرنا ہوگا جس طرح ہم سوچتے ہیں. چودھری صاحب, what is the one single point thing we need to start working on immediately, sir, quickly? افغانستان سے اپنے آپ کو سیکیور کریں, کیونکہ اس کے ساتھ شارٹ ٹرم میں بہتری کی کوئی امید نہیں ہے. ہندوستان کے ساتھ آپ اپنے معاملات کو اسی طریقے سے رکھیں جس طرح ہندوستان رکھ رہا ہے اس وقت, اس امید کے ساتھ کہ کوئی انٹرنیشنل پلیئر شاید انٹروین کر کے معاملات کو بہتر کرے. اپنے اندر اکنامک اور سوشل جو امپروومنٹس ہیں ان ٹرمز آف آپ نے جو دہشت گردی کو ختم کرنا ہے اور اکنامک پراسپیرٹی یا لنکیجز کریٹ کرنی ہے, وہ ضرور کریں جس طرح موحد کہہ رہے تھے. اس سے پھر آپ کا وزن اور بھاری ہو جائے گا. بہتر. جی اکنامک ہب کی بات صحیح کی, لیکن اکنامک ہب نہیں بن سکتا جبکہ ہندوستان کی فوجیں آپ کی فوج بارڈرز پہ فائرنگ کر رہی ہوں. آپ کو پالیسی وداؤٹ فیئر بنانی چاہیے, اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کلیئرلی سٹیٹ کرنا چاہیے, جو کہ یہ حکومت نہیں کر پا رہی. یعنی وجوہات ہیں جو بھی ہوں گی, لیکن یہ نہیں کر پا رہی اور کمزوری دکھا رہی ہے. ڈر کاہے کو کوئکلی سر. افغان گورنمنٹ میں اور افغان پاپولیشن میں ایک پرسپشن ڈفرنس ہے. افغان گورنمنٹ ہائی جیک ہوئی ہے, ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ہمیں سافٹ جانا چاہیے وقتی. بہت بہت شکریہ جی. سافٹ جائیں, تگڑے جائیں, ہارڈ جائیں, یہ فیصلے سٹنگ گورنمنٹ کے ہیں. دیو ڈیسائیڈڈ ٹو گو سافٹ. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.